panjatkan dari tamu mulia kita Da'ilur Al-Habib Abdurrahman bin Habib Walid Imam Ali Masyhur Muhammad bin Salim bin Hafid, memberikan satu keberkahan yang besar bagi kita sehingga kita mulai saat ini dalam setiap langkah kehidupan kita secara lahir batin ucapan perbuatan kita insyaallah jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya mengharap antum dengarkan dari beliau, saya berupaya untuk menerjemahkan sebaik mungkin. Dan sebelumnya saya mohon maaf, minta maaf kalau seandainya ada yang terjemahan yang kurang pas atau mungkin kurang dipahami atau banyak kekurangan dalam terjemahan dari apa yang beliau sampaikan. Mungkin untuk membersihkan waktu kita dengarkan dari beliau. Kita mintakan waktunya beliau dari beliau. Mungkin kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan dan tidak, terutama atas apa yang beliau sampaikan, boleh antum tanyakan dan kepada beliau kita mintakan waktunya. Sallallahu alaihi Muhammad udhkur salata ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نور الهداية ونور المسير. الحمد لله الكريم المنان قديم الإحسان الذي جمعنا وإياكم في سبيحة هذا اليوم. صلينا الصبح في جماعة في مسجد نور التقوى، ورزقنا وإياكم النور الذي نور الله به أهل التقوى، وجعلنا وإياكم من أهل التقوى، ورزقنا الثبات عليها حتى نموت عليها بعد عمر طويل وحال جميل في عافية وسلام. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di pagi hari ini di majlis di Masjid Nur Taqwa. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala selalu iringi lahir batin kita, setiap langkah kita dalam kehidupan kita dengan cahaya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap Allah mantapkan kita dalam cahaya itu dan mudah-mudahan ditutup umur kita dalam cahaya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم بعدد كل معلوم لك. أما بعد. Jadi beliau mengucapkan, melantunkan selawat tibil qulub yang mudah-mudahan dalam selawat tadi ada sebagian doa-doa yang dipanjatkan, terutama hati kita mudah-mudahan diobati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tadi lantunan selawat salam terhadap Nabi Agung Muhammad, keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau. أما بعد فإنكم في مثل هذا الوقت المبارك وفي مثل هذا اليوم تقرؤون في كتاب رسالة الجامعة، وما أخبرنا به الحبيب هاشم أنكم قد وصلتم إلى كتاب أو فصلتم في الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم حج بيت الحرام وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحرمنا وإياكم خير ما عنده وشر ما عنده. Alhamdulillah, kita di pagi hari seperti ini biasanya dibacakan kitab di majelis ini, kitab Risalatul Jamiah, dan tadi Habib Hashim telah memberikan informasi kepada saya bahwasanya sudah sampai ke masalah yang berkaitan dengan bab al-hajj, bab mengenai masalah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima dari rukun Islam yang ada. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah setiap kita untuk menunaikannya, dan mudah-mudahan Allah tidak haramkan kebaikannya karena kesalahan kekurangan yang kita miliki. والحج كما ذكر العلماء أنه لغة القصد، وشرعا قصد البيت لغرض النسك. يذهب الحاج إلى البيت الحرام يتنسك، أي يتعبد الله بأعمال الحج بالطواف بالسعي وبالوقوف بعرفة، وهو الركن الأساسي الذي لا لابد منه، فمن فاته الوقوف فقد فاته الحج. وكذلك في العمرة بالطواف والسعي والحلق والتقصير بعد الإحرام يكون أول ذلك. هذه أعمال الحج والعمرة وكلاهما فرض، كما قال صاحب الزهد الحج فرض وكذاك العمرة لم يجب في العمر غير مرة، واجب مرة في العمر. Al-haji itu dari segi bahasa artinya al-qasd, tujuan. Secara syariat artinya seseorang bertujuan untuk namanya
mendatangi Baitullah Ka'bah untuk melaksanakan ibadat. Dan di antara ibadat yang diharuskan untuk kita di dalam ibadat haji adalah sa'i tawaf. Begitu juga melontar di Mina, wukuf di Arafah dan lain sebagainya. Begitu juga masalah umrah. Kita diwajibkan secara syariat untuk melaksanakannya dengan namanya ihram, dengan tawaf, dengan sa'i, dengan halaq mencukur seluruh atau sebagian rambut. Dan itu sebagaimana Sahabul Zubat mengatakan dalam namanya dalam karyanya, haji itu diwajibkan, begitu juga umrah bagi setiap kita seumur hidup hanya sekali. ولهذا حج رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وقالوا هي الوحيدة في الإسلام حجها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها استنبط العلماء أحكام الحج، أركان الحج وواجبات الحج والمحرمات الإحرام وسنن الحج، وكل ما يتعلق بأحكام الحج استنبط العلماء من حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل خذوا عني مناسككم. Nabi besar Muhammad SAW telah melaksanakan haji yang dikenal dengan haji Hajjatul Wada, haji yang mana Rasul SAW berkumpul bersama sahabat dan beliau, ya, artinya perkumpulan yang terakhir. Dan Rasul SAW tidak melaksanakan ibadat haji secara Islam, artinya secara syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau, anugerahkan kepada beliau, kecuali hanya sekali. Dan para ulama dalam sekali haji yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut, mereka mengambil hukum-hukum secara syariat yang berkaitan dengan ibadat haji, semuanya. Begitu juga umrah, karena Rasulullah SAW juga mengatakan dalam sabdanya, ambillah dariku manasik kalian, arti ibadat haji dan umrah kalian, ambil artinya ikutilah dariku ibadat tersebut. ولما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أنزل الله عليه قولا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرح الصحابة هذه الآية أن الله أتم لهم الدين إلا سيدنا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله، كما قال أهل السيرة فقد بكى. سأله الصحابة على ما تبكي، بعض الصحابة قال أني لا أرى أن هذه الآية إلا أنها أخبرت بقرب وفاة رسول الله، أنها نعت رسول الله. قالوا كيف؟ قال أن نعلم أن الله لا يتم أمرا إلا ويبدي بعده النقص، فكان حقا ما قال سيدنا أبو بكر لم يمكث رسول الله كما قال العلماء بعد حجة الوداع إلا باقي شهر ذي الحجة والمحرم وصفر، وفي شهر ربيع الأول انتقل إلى رفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. Rasulullah SAW melaksanakan ibadat haji, yaitu namanya haji wada, dan di saat itulah turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku ridha terhadap kalian Islam sebagai agama. Maka para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya merasa gembira karena Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada mereka namanya agama yang sudah disempurnakan dari diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menangis ketika turun ayat tersebut. Maka sahabat-sahabat lain merasa heran, kenapa beliau menangis, sehingga mereka bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, apa yang menyebabkan kau menangis? Ini adalah anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah buat kita umat. Beliau mengatakan, ini adalah namanya seperti sapaan terakhir dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lama lagi hidupnya. Karena beliau mengatakan kalau sesuatu itu sudah sempurna, maka setelah kesempurnaan itu akan datang kekurangan. Aku tidak melihat ini bahwasanya kecuali namanya umur Rasulullah SAW sudah tidak lama lagi. Ya betul. Setelah turun air itu Hajjul Hijjah, Muharram, Safar, Rasulullah di bulan Rabiul Awal setelahnya wafat. وأنزل الله في القرآن سورة سماها سورة الحج، وقال الله فيها في سورة الحج وأدعو خاطبا سيدنا إبراهيم عليه السلام بعدما أمره ببناء الكعبة، قد أخبر عن بناء الكعبة لما كان يبنيها مع سيدنا إسماعيل في قوله تعالى في سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت السميع العليم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا فيها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهكذا الدعاء ينهج به سيدنا إبراهيم مع الذبيح إسماعيل عليه السلام لما كان يبني الكعبة. بعد ما بنى الكعبة أمرهم أن ينادي في الحج بأن يأتوا إلى هذا البيت يحجوه. فقال كيف نادي؟ قال أذن. فأمره الله بالأذان. فلذلك أذان الحج واحد، وأذان الصلوات كل صلاة لها أذان. أذان الحج قال تعالى لسيدنا إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فقال أهل التفسير فارتفع سيدنا إبراهيم في جبل أبي قبيس ونادى أيها الناس إن الله كتب عليكم حج هذا البيت فحجوه. قال سيدنا إبراهيم لمولاه كيف أنادي على من لم يكن هنا عند المسجد الحرام ولا عند الكعبة أناس؟ قال يا إبراهيم عليك النداء وعلينا الإبلاغ. قال أهل التفسير فلما سمع نادى سيدنا إبراهيم بالنداء أسمع الله نداءه لجميع الأرواح التي أراد خلقها ويريد خلقها في مستقبل الزمان من بني آدم حتى سمعوا نداء إبراهيم فلبى منهم من لبى مرة قال لبيك اللهم لبيك، منهم من لبى مرتين وثلاث وأربع وخمس، ومنهم من لم يلبي. قال المفسرون أن الذين لبوا مرة سيحجوا مرة، والذي لبى مرتين سيحج مرتين، وهكذا على قدر التلبية يكون الحج. ومن لم يلبي في عالم الأرواح لا يكتب الحج في حياته. ولهذا كما جاء في الأثر من لبى حج، أي من سمع نداء سيدنا إبراهيم ولبى قال لبيك اللهم لبيك يهيئ الله له أسباب الحج فيحج في حياته. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk adzan, artinya memberitahu kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala agar mereka menunaikan ibadat haji, mendatangi namanya Ka'bah, rumah Allah, dan melaksanakan ibadat haji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an turunkan kepada Nabi Agung Muhammad satu surat yang diberikan nama surat Al-Hajj, surat haji. Sebelumnya di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala telah singgung kepada kita bagaimana Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk kembali membangun fondasi Ka'bah dan Ka'bah. Setelah mereka berdua melaksanakan perintah Allah dan berdiri namanya fondasi Ka'bah itu, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk menyeru azan. Azan untuk haji hanya sekali kala itu, dan kalau azan untuk salat ya setiap hari 5 waktu. Seperti kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, bagaimana aku akan menyeru kepada siapa yang aku seru?" Rasulullah mengatakan kepada beliau, "Ya Ibrahim, hendaklah engkau laksanakan perintahku menyeru, dan engkau namanya setelah itu aku yang akan namanya bahasa kita mungkin mengatur semuanya." Maka Nabi Ibrahim menyuruh sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Hajj, wa adzin fin nasi bil hajji atuka, sampai ayat yang beliau baca tadi. Kata ulama tafsirnya, ketika Nabi Allah Ibrahim menyuruh, maka Allah Subhanahu wa taala perdengarkan seluruh roh yang ada di kalangan manusia dari masa beliau sampai kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang namanya menyapa seruan itu sekali, ada yang 2 kali, dan seterusnya. Ulama mengatakan barang siapa ketika itu di alam arwah beliau menyapa seruan itu sekali, maka dia akan haji sekali. Yang menyapa 2 kali dia akan haji 2 kali, begitu juga seterusnya. Dan yang tidak menyapa kala itu dengan kalimat labbaik, artinya aku terima panggilan seruan engkau wahai Nabi Ibrahim, maka kala itu mereka tidak akan diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadat haji. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala singgung kepada kita apa yang berkaitan dengan haji dalam syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, dan untuk kita sebagai syariat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا خاطبه الله قال يأتوك الرجال أي راجلين يمشون على أرجلهم، وأذن في الناس بالحج يأتوك الرجال وعلى كل ضامر. الضامر الجمل التي هي ضامرة البطن، يعني تمشي في الصحراء وتمشي في الطرقات. كانوا قديما يأتون الحجاج على الجمال،
ومنهم من يمشي. والآن جاءت الوسائل الأخرى، الطائرات والسيارات وغيرها من الوسائل، أنهم يأتون إلى من؟ لهذا الله يقول الله يأتوك، كأن الحج يقصدون به إبراهيم، وهو المقصود به الله عز وجل. الحج لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. لكن قال حينما تؤذن يا إبراهيم أنت المؤذن لهم، وهم يأتوا إليك يستمعون لندائك يستجيبون لك بما أذنت وما ناديتهم. يأتوك رجال على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الحج فيه منافع عظيمة، كل من يحضر الحج يجد منافع حسية ومنافع معنوية. ومن عظائم المعنوية قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال العلماء المراد بالمبرور أن أو من حين ما يحرم الحاج بالحج إلى أن يتحلل لا يرتكب ذنب لا صغيرة ولا كبيرة، يكون مبرور محفوظ من جميع المعاصي. فمن حج الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Sekali lagi saya minta untuk mendengarkan. Saya mohon maaf kalau seandainya banyak kekurangan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ia perintahkan tadi kepada Nabi Ibrahim untuk menyuruh seruan. Dan dalam perintah seruan Allah terhadap Nabi Ibrahim itu kalimatnya wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka. Seakan-akan Allah perintahkan kita untuk melakukan ibadah haji untuk mendatangi atau memenuhi panggilan Nabi Ibrahim, yang hakikatnya itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di jalan itu arti masyian, dalam kondisi berjalan, wa ala kulli dhamir itu berkendaraan, terutama kendaraan onta. Dan alhamdulillah sekarang ada wasilah-wasilah perantara yang lain, pesawat dan lain sebagainya untuk orang-orang di antara kita menunaikan ibadah haji. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, barang siapa menunaikan ibadah haji kemudian ia tidak melakukan rafas, fusuk, namanya ucapan yang tidak baik atau perbuatan yang tidak baik, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa, maka keluarlah ia dari dosa-dosanya sebagaimana seseorang bayi keluar dari namanya rahim bundanya. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sabdanya, haji mabrur itu tidak ada balasan yang akan diberikan oleh Allah bagi yang menunaikan haji yang mabrur itu kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan haji mabrur itu haji yang ketika seseorang menunaikannya ia tidak melakukan perbuatan dosa besar dan kecil. Ketika ia melaksanakannya tidak melakukan dosa kecil dari awal ia ihram sampai selesai, maka dinamakan haji mabrur dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang bersangkutan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. وحينما يذهب الناس للحج يعملون ما عمل رسول الله، خذوا عني مناسككم، هو الذي دلهم على الوقوف. وقف بأرض عرفة وقال وقفت هنا عند الحصيات، قال وقفت ها هنا، وعرفات كلها موقف. وقال العلماء الركن الذي أساسي في الحج هو الوقوف بعرفة. قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فمن أدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج، ومن فاته الوقوف فقد فاته الحج. والوقوف له وقت ميقات زماني، وهو من طلوع الفجر يوم 9 إلى غروب الشمس. يبدأ بالزوال يوم 9، بزوال يوم 9، ما هو بطلوع الفجر، بالزوال. إذا بدأ الزوال دخل وقت الظهر دخل وقت الوقوف بعرفة يوم 9 من ذي الحجة. ويخرج وقته بطلوع الفجر يوم 10. إذا طلع الفجر يوم 10 فقد انتهى وقت الوقوف الزماني. ومن لم يقف ممن نوى الحج فيصرف عمله لعمرة وفاته الحج، فلا بد أن يقضي من عام قادم، لأنه نوى الحج ولم يحج، لأنه لم يدرك الوقوف. أما باقي الأركان فلا تفوت، وهناك 5 أركان الحج: الإحرام والطواف والسعي والوقوف والحلقة والتقصير. فالوقوف الذي يفوت، فإذا أحرم ووقف أدرك الحج. باقي الطواف والسعي والحلق والتقصير يبقى وقته ما دام الإنسان حي. ما لو سافر فضلنا إلى بلاده وما وقف وما طاف
أو ما سعى أو ما حلق، ممكن يحلق ببلاده، لكن الطواف السعي معلق بمكة، فبإمكانه يرجع ولو حتى بعد 10 سنين أو 20 سنة يطوف ويسعى للحج، ما دام لم يطوف ويسعى فيبقى وقت الطواف السعي ما دام حيا. أما الوقوف له وقت زماني، هذا إذا فات وقت الزمان في الوقوف فقد فات الحج، ولا بد أن يحج من عام قادم قضاء ما فاته. ولو كان حتى قال العلماء لو كان حتى حج ليس حجة الإسلام، فجاء يتعبد الله بحجة مسنونة، يعني قد حج مرات، وفي مرته الأخيرة لم يستطع الوقوف، قال وجب عليه القضاء، يحب من حاج قادم ويقضي الحج الذي فاته لأنه لم يدب بأرض عرفة. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi beliau telah menyatakan kepada kita, ambillah dariku manasik kalian, artinya ibadat-ibadat yang harus kalian jalani ketika kalian melaksanakan ibadat haji, begitu juga umrah. Panutannya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau namanya berada di Arafah, di tempat yang di situ ada batu-batu kerikil, maka beliau mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, dan Rasulullah mengatakan Arafah itu semuanya adalah namanya wukuf, tempat kita untuk wukuf Arafah semuanya, bukan hanya tempat itu, artinya Arafah yang dikenal Arafah tempat wukuf. Rasulullah mengatakan haji itu Arafah, artinya ya, rukun yang paling utama dalam ibadat haji itu adalah Arafah. Kalau seseorang namanya wukuf di Arafah, insyaallah ia telah menunaikan ibadat haji, tinggal ia menyelesaikan namanya rukun-rukun yang lainnya. Kalau seseorang ketinggalan wukuf di Arafah, maka ia namanya bertahallul dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sisanya, tawaf dan lain sebagainya. Dan ulama berkata, andaikan seseorang tidak namanya berkesempatan untuk wukuf di Arafah, maka hajinya tidak diterima, artinya tidak dinyatakan benar. Tapi diwajibkan bagi orang yang bersangkutan itu untuk mengqadha hajinya itu, walaupun bukan haji Islam, artinya bukan haji yang pertama. Seperti seseorang melakukan ibadat haji berkali-kali, dan mungkin terakhir yang ia lakukan pada hajinya, artinya haji sunnah, bukan kewajiban Islam baginya, maka dia ketinggalan wukuf di Arafah. Maka ulama mengatakan bagi orang itu juga, walaupun ia melaksanakan haji sunnah karena ketinggalan wukuf di Arafah, maka wajib baginya untuk mengqadha namanya di tahun depan, mengqadha haji yang ketinggalan Arafah di tahun depan. Adapun rukun-rukun yang lainnya itu sepanjang hayat. Kalau Arafah ada miqat zamani, ada waktu secara masa, ada masa yang terbatas dalam wukuf di Arafah. Masanya diawali dari tanggal 9 Dzulhijjah, setelah namanya masuk waktu zuhur. Tanggal 9 itu masuk waktu zuhur, itu mulai masuk waktu wukuf di Arafah sampai subuh malamnya, subuh 9 sampai subuh itu waktunya, waktu wukuf di Arafah. Kalau seandainya seseorang namanya datang setelah itu, sebelum itu atau setelah itu tidak dinyatakan ia wukuf. Ada waktu setelah waktu itu, maka wukuf di Arafah itu habis waktunya. Jadi kalau seseorang tidak berkesempatan untuk mendatangi Arafah di waktu tersebut, berarti artinya dia tidak dinyatakan melaksanakan ibadah haji yang sempurna, yang sah. Maka orang tersebut harus mengqadha hajinya. Adapun rukun-rukun yang lainnya itu panjang, artinya tawafnya, sa'inya, halaknya itu sepanjang umur. Sepanjang hayat, selagi seseorang itu belum melakukan tawaf, sa'i, halak, maka masih dia namanya dalam ibadah haji. Kalau tawaf, sa'i itu dia rukunnya harus di Ka'bah, karena tawaf hanya di Ka'bah di Mekah. Kembali mungkin walaupun dia kembali sudah 10 tahun ke negaranya, tapi belum wukuf sa'i waktu 10 tahun sebelumnya itu dia haji, maka dia wajib kembali untuk namanya ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf itu, sa'i itu. Adapun jumhur mungkin boleh di tempatnya. وهكذا قال العلماء حج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصحابة 124,000 صحابي، 124,000 صحابي. هؤلاء حضروا الحج مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام،
ومن هنا من هؤلاء انتشر الإسلام في شرق الأرض وغربها، حتى صار الأعداد اليوم أمة الإسلام ما يقارب من 1.5 مليار أو 2 مليار. هذا كله بركة هؤلاء الأعداد الذين كانوا مع النبي محمد وقد حجوا معه هذا العدد المبارك. وحج رسول الله عليه الصلاة والسلام على راحلة رثة، ولم يتظاهر بمظهر الدنيا وما فيها من الزخرف، بل هو قال في وصف الحاج: الحاج أشعث أغبر. فيأتي إلى المتنسك ومتخشع ومتبذل ويقصد وجه الله. وكان الحج قديما يتعب فيه الحجاج، ويأتون من مسافات بعيدة، وربما يدركهم الموت قبل الوصول إلى الحج مع مسافات، يطلعون البحر ويغرقون الكثير منهم في البحر، ويركبون الجمال ويمشون في الصحاري وهكذا. فكانوا ما يصل منهم أحد من الحج إلا وقد بلغ التعب الشديد والأمر الذي لا يتيقه الكثير منا في زماننا هذا. نحن اليوم نذهب إلى الحج أو العمرة بالطائرات وبالوسائل الرفاهية، ولا نتعب كثير، ونركب الباصات ونركب القطار ربما من مكة للمدينة والعكس، ونركب السيارات ونحن مترفين. فلهذا الحج على قدر التعب والنصب، أجرك على قدر نصبك. ولكن لا ينبغي الإنسان أن يترك الحج بل ينوي. وأنه ورد في الحديث أنه من استطاع أن يحج هذا البيت فلم يحج فإن شاء يموت يهوديا أو نصرانيا والعياذ بالله من ذلك. ولكن إذا لم يستطع أو استطاع ما قدر، ما حصلت له فرصة أو لم يتيح له التسجيل، سجل وعاد ما جاء دوره ومات قبل ذلك وهو لم يستطع. فمن لم يستطع فعليه أن يحج عنه غيره. هذه مسألة أخرى. من لم يستطع أن يحج بنفسه، قالوا من لم يستطع بنفسه كان مريضا لا يستطيع الجلوس على الراحلة أو على الطائرة، لا يستطيع كان مريضا مرض لا يشفى لا يرجى برؤه، فينيب عنه من يحج عنه. أو مات شخصا ولم يحج، وقالوا في ماله التركة التي تركها لورثته قبل أن يقسموا التركة الحق المتعلق بعين التركة، وأيضا الديون المرسلة في الذمة. فما كان من دين عليه يوفى منه. قالوا ودين الله أوفى حقه بالوفاء. دين الله هذا الحج، يخرجون عليه من ماله مبلغ ما يكفي أجر حاج يحج عنه شخص آخر، بشرط الذي يحج عن الغير أن يكون قد أدى عن نفسه حجة الإسلام. لا يجوز أن يؤجر شخص للحجة وهو عدو ما حج عن نفسه في حجة الإسلام. فإذا حج حجة الإسلام جاز له أن يستأجر وأن يعطى أجر حجة لغيره فيكون حج عن الغير. لكن ينبه لها قبل أن يحرم بالحج يقول نويت الحج عن فلان، مش عن نفسه. يقول نويت الحج لله تعالى ثم يستمر ثم يقول عن فلان، فقد ذهب الحج إليك. فلما يحرم بداية ناوي يقول حلج الحج عن فلان، لبيك اللهم بحج عن فلان. ولا بد أن يربطها بالحج الشخص الذي يحج عنه بعد أن أدى فريضة الحج عن نفسه، هكذا كما ذكر العلماء. Rasulullah SAW ketika beliau ibadah haji itu bersama beliau Hajjatul Wada yang dikenal bersama beliau kurang lebih ada 124.000 sahabat. 124.000 sahabat yang bersama beliau ketika Hajjatul Wada, dan dia adalah haji yang pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam syariat beliau. Dan disitulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti jejak langkah beliau dalam melakukan apa yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Tapi berkat sahabat yang 124.000 itu, alhamdulillah, mungkin saat ini kurang lebih ada 1,5 miliar atau 2 miliar muslim. Ada kurang lebih 1,5 miliar atau 2 miliar muslim berkat 124.000 sahabat itu. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyinggung kepada kita ibadat haji, beliau mengatakan haji itu ash'ath aghbar. Artinya seorang yang melakukan ibadat haji itu rambutnya, tubuhnya itu tidak rapi, kusam dan lain sebagainya, akbar, dan tubuhnya itu penuh debu. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau haji menggunakan kendaraan yang 6
amat sangat sederhana. Ketika beliau ibadat haji dengan kendaraan yang amat sangat sederhana, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah bahwasanya ganjaran yang akan diberikan oleh Allah terhadapmu sesuai capekmu. Kalau dulu orang bukan melakukan ibadat haji capek, kadang-kadang mereka ada sebagian mereka yang berjalan, ada sebagian mereka yang menaiki onta, kendaraan yang lainnya, bahkan sebagian itu ketika berangkat itu mungkin kalau waktunya agak canggih sudah menaiki pakai kapal, pakai kapal yang besar menaiki ibadat haji, memakan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan, bahkan sebagian mereka meninggal dalam perjalanan. Alhamdulillah sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan kita wasilah yang mudah, ada pesawat di sana, juga ada kereta api sekarang ini, ada mobil dan lain sebagainya, jauh lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka dahulu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita dan memberikan motivasi, contoh teladan bagi setiap kita dalam melaksanakan ibadat haji tersebut sesuai yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita beliau haji dalam kondisi yang amat sederhana, ya begitunya juga selayaknya kita jangan terlalu berlebihan dalam melakukan ibadat haji. Jadi beliau menyinggung mengenai masalah haji badal. Kalau seandainya seseorang punya duit, kata Rasulullah, barang siapa yang mampu untuk menunaikan ibadat haji, tapi dia tidak mau menunaikan ibadat haji dan tidak ada alasan yang dibenarkan secara syariat, maka pilihlah untuk baginya dia mau meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Secara syariat bagi siapa yang memiliki kemampuan maka ia harus haji. Barangkali kalau seandainya ia memiliki kemampuan tapi mungkin karena sebab ada hal-hal kalau sekarang kita menunaikan ibadat haji, kita daftar mungkin tidak sempat daftar atau lain sebagainya, mungkin daftar tapi tidak sempat karena sebab waktunya terlalu lama menunggu sehingga tertimpa kita penyakit. Misalnya ada seseorang yang sakit sehingga sakitnya itu dinyatakan oleh dokter tidak mungkin disembuhkan apalagi sudah tua. Maka orang tersebut ya minta seseorang yang menjadi haji badal baginya dengan uang yang dimiliki olehnya, atau mungkin seseorang meninggal tidak sempat menunaikan ibadat haji dan dia sudah mampu untuk menunaikan ibadat haji seperti orang yang didaftarkan. Maka sebagai seseorang yang meninggal atau seorang yang sakit tadi, kalau ia punya harta maka diwajibkan untuk dihajikan. Tapi syarat orang yang menghajikan itu menjadi haji badal itu harus orang yang sudah menunaikan ibadat haji. Dia sudah menunaikan ibadat haji, kewajiban secara Islam, dan orang tersebut ya baru boleh menjadi haji badal. Dan ketika ia haji badal juga, ia harus niatnya ketika ihram itu bukan ihram untuk dirinya, bukan ihram untuk lil hajj ihram, bukan saya ihram ini, bukan, tapi dia mengatakan saya ihram untuk fulan, artinya saya melaksanakan ibadat haji atas nama si fulan, bukan atas nama dirinya. Nanti ihram tu lil hajj an fulan, kalimatnya hati-hati, atau saya ihram masuk ke dalam ibadat haji dari si fulan, haji si fulan. Jadi itu juga harus diperhatikan ketika seseorang menjadi haji badal. ذكر أهل التاريخ أن أحد من أهل اليمن في عصر كأنه من التابعين أدرك سيدنا عبد الله بن العباس. هذا الرجل من اليمن جاء حاجا كان بارا بأمه. أمه قد عجزت وكبرت في السن ولا تستطيع أن تمشي، فقد حمل على أمه على ظهره من اليمن حتى أوصلها إلى مكة، ووقف بها بعرفة وطاف بها وسعى بها وهو حاملها على ظهره، وزار بها المشاعر من منى
من مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة إلى منى، ورمل بها الجمار، وأدى مناسك الحج والعمرة والزيارة. وقال أهل التاريخ رجع هذا اللي جاء من اليمن يحمل أمه على ظهره ويرجع بها إلى اليمن حمل على ظهره، جاء إلى عن عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله، قال: يا ابن عم رسول الله، إني أتيت بيوم من الحج حاملها على ظهري، ووقفت بها وأديت بها مناسك الحج والأعمال العمرة وكل ذلك قمت به، وأذهب بها إلى المشاعر الأخرى من المزارات وغيرها، وأرجع بها إلى اليمن. فسأله سؤال: هل أديت حق أمي بهذا العمل؟ يعني شيء عمل هذا أديت به حق أمي، لأن الأم لها حق على الابن، وهو 3/4 البر. من أولى الناس بحسن صحابة يا رسول الله؟ قال الصحابة: قال أمك. قال: ثم من؟ قال أمك. قال: ثم من؟ قال أمك. وفي الرابعة قال: أبيك وأباك. فإن قالوا له: هل أديت حق أمي بهذا الأمر الذي فعلته بها، يعني خدمتها به، أن حمل على ظهري في الحج والعمرة والزيارة والرجوع إلى بلاد اليمن؟ فأجابه سيدنا عبد الله بن عباس: إنك لم تؤدي حق زفرة وحيرة من زفرات الولادة. كل هذا الزفرة لما تلد المرأة ابنها ومولودها تزفر وتدخل في حال شدة لا يعلم بها إلا الله. فإن الزفرة ما هي زفرة واحدة، زفرات في كل ولادة، زفرات حتى يفرج الله عنها، يخرج الله المولود من بطنها. وهكذا تتعب الأمهات في الولادة. فلما قال له: ولا أديت حقها؟ قال له: إنك لم تأدي بحق زفرة واحدة من زفرات الولادة. قال أهل التاريخ: هذه القصة تدل على كيف نعظم حقوق أمهاتنا وآبائنا، ولا نستعظم أي أمر فعلناه معهم. فما أحد مننا يستطيع أن يفعل مثل ما فعل هذا الرجل. هل لو سأل واحد منا نفسه: هل قد حملت أمك مرة واحدة؟ وحملتها إلى أين؟ هذا حملها من اليمن إلى مكة، ومن مكة للمدينة، ثم رجعها بعد ما أدى أعمال كلها رجعها يحملها على ظهره إلى أن وصلها إلى بلادها. هكذا حال البارين، نسأل الله أن ينفعنا بهم. وهذا خلاصة ما تم ذكره في هذه الجلسة. وهناك قصة عن سيدنا عبد الله بن مبارك، هذه تؤنس من لم يستطع الحج أو قد حج مرار ولكنه يستثمر ما استطاع من مال لينفقه في الحج، نفقه في مظاهر الخير من مواساة ومؤانسة للفقراء والمحتاجين والمعوزين، وقد يفوق بعض هذه الأعمال أعمال الحج إذا قد حج حجة الإسلام. Pernah terjadi di masa mungkin tabi'in, di zaman sahabat. Ada seseorang dari Yaman, disebutkan dalam sejarah kitab dari para ulama, ada seseorang dari Yaman yang menunaikan ibadat haji berjalan, dan ia membawa ibunya, digendong ibunya, karena ibunya sudah tua dan tidak bisa berjalan. Dia bawa untuk ke Mekah, dia namanya wudu, dia tawaf, dia sa'i, Mina dan lain sebagainya, berjalan ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadat haji dan umrah sambil memotong ibunya, berjalan dari Yaman ke Mekah ke Madinah. Setelah ia selesai melaksanakan ibadat haji dan umrah semuanya, maka berjumpa dengan salah satu sahabat Nabi Abu Muhammad yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas, anak pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sepupunya Nabi Muhammad. Beliau bertanya: wahai anaknya paman Rasulullah, aku telah membawa ibuku dari Yaman sampai menunaikan ibadat haji, selesai wukuf, jumroh dan lain sebagainya. Apakah aku ini sudah melaksanakan kewajibanku untuk bakti kepada ibu dengan amal yang kulakukan ini, yang luar biasa, yang mungkin tidak ada di antara kita yang pernah gotong ibunya, atau mungkin gotong kemana gotongnya. Aman. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, apa yang kulakukan itu tidak sama beratnya nilainya dengan namanya sakit yang dirasakan oleh ibumu itu ketika ia ingin melahirkan. Artinya amalmu yang hebat ini, yang luar biasa ini, yang mungkin tidak ada di antara kita mampu untuk melakukannya, ini belum melaksanakan kewajiban baktimu kepada orang tua, menunjukkan begitu luar biasa hak orang tua bagi setiap kita. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada kita ketika beliau ditanya oleh salah satu sahabat Nabi Abu Muhammad, siapakah yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya, aku
melaksanakan baiknya bergaul berteman dengannya dalam hidupku. Sudah mengatakan ibu. Kemudian beliau bertanya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah setelahnya? Sudah mengatakan ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu, baru ayah. Rasulullah SAW melipat gandakan namanya perintah bakti terhadap seorang bunda tiga kali melebihi seorang ayah. Ini merupakan bagian daripada bagaimana kita harusnya berbuat terhadap ibu kita dan bakti kita kepada mereka orang tua kita, ayah bunda kita. Dan beliau mengatakan insya Allah ada satu cerita lagi dari sini Abdullah bin Mubarak, saya mungkin singkat untuk kita semua yang mungkin tidak sempat untuk menunaikan ibadah haji, atau mungkin kita sudah menunaikan ibadah haji kita masih ada kelebihan uang. Ada satu amal-amal kebaikan yang kita lakukan dengan uang kita, dengan harta kita, yang barangkali itu harta yang kita gunakan untuk kita mungkin memberikan santunan kepada orang yang membutuhkan, fakir, miskin dan lain sebagainya. Barangkali amal itu nilai pahalanya jauh lebih besar daripada ibadat haji. Bisa كيف؟ القصة قال أهل التاريخ حينما كان سيدنا عبد الله بن مبارك هذا من التابعين وهو من المحدثين، من كبار التابعين المحدثين ورجل عالم، وكان ثريا من أهل التجارة في العراق. قالوا آخر عمره سنة عمره على سنة يحج فيها، الذي يجمعه من فوائد التجارة حقه، من الفوائد يجمعها الذي يكون معه من المال سنة يحج به، يذهب للحج بهذا المال، وسنة يجمع فيها العلماء وأهل العلم والصلاح يكرمهم بها، وسنة يبحثون عن ثغر من ثغور الجهاد في سبيل الله، يجمع هذا المال يذهب يجاهد في سبيل الله أو يجهز غازي من يجاهدون في سبيل الله. فأحدى سنين حج قالوا الذهب جهز نفسه للحج، ذهب جماعة من أهل قريته وجماعة من محل الذي يسكن فيه. قالوا فلما كان في طريقه، وهو كان يعرف الطريق، يمشي في الصحراء، يمشي على جواده معه زاده وراحلته وماله، بينما هو يمشي في الصحراء إذ رأى قرب المدينة في الصحراء خارج المدينة سواد من بعيد، فاستعجب ما هذا السواد، فقرب منه. ولما أن قرب قالوا أهل التاريخ وجد امرأة تقطع في ميتة بغير ذكاء شرعية، تقطع فيها من لحمها، فناداها ما هي أمة الله ما تصنعين؟ أما تدري أن أكل الميتة حرام؟ قالت له يا هذا امضي في طريقك إنك لم تدري ما عن حالي شيء، اذهب ماذا تريد مني؟ قال لا امضي حتى أعرف لما تقطعين في هذه الميتة، تقطعين في هذه الميتة، أخبريني عن ماذا حصل لك. فألح عليها قالت يا هذا إني امرأة من آل بيت رسول الله وعندي مخدرات البيوت عذارى، قد أدركنا وهؤلاء المخدرات الجوع حتى صرنا إلى حال الهلاك. وقال وعلى ما تعلم أنه إذا نزل بالإنسان الموت جاز له أن يأكل ولو حتى من الميتة، وقد أحلت لنا الميتة، الميتة في حقنا حلال، أن لم نجد أكل نأكله، وقد يتمت أطفالنا ورملت نساؤنا من قبل من كانوا يعادون الصالحين وأهل البيت في زمانهم. فقال سيدنا عبد الله مبارك عجبا لأمرك يا عبد الله، أتتنفل بالحج؟ والحج مرات، وهذه امرأة من أهل بيت رسول الله تموت من الجوع مع أهل بيتها. قال فأخرج الصرة التي فيها مال التي يريد أن يذهب به للحج ورماها بجانب المرأة الدراهم، قال خذيها تموليها واتركي الميتة فهذا لك. قالت فدعت له بدعوات مباركة عرفت طريق الإجابة. ولما أن رجع عبد الله مبارك إلى بلاده ولم يحج ذلك العام، ولما رجع أصحابه من الحج خرج يستقبلهم كحالة أهل البلاد يستقبلون الحجاج، كلما هنا حاج قال له حج مبروك، قال وأنت كذلك. الأول والثاني والثالث تعجب، قال كيف يقول وأنت كذلك، أنا لما حج هذا العام. فبرز بأحدهم وقال لما تقول أنت كذلك؟ قال نعم إني رأى شهدناك في الحج، شهدناك في عرفة وفي منى وفي مزدلفة وفي مكة، ما موجود أنت. فتحجب الأول سعد الأول والثاني والثالث كلهم يقول شهدوه.
قال فرجع إلى بيته وقال نادى ربه في آخر الليل يا رب إنك تعلم أني لم أحج هذا العام وأن أخواني هؤلاء وأصحاب هذه البلاد أخبروني عن أمر عجب لأن لم أحج وقد شاهدوني فأرني من بهم علي، يعني هذا الأمر غريب. قال بينما هو بين اليوم واليقظة سمع بهاتف من السماء يقول له يا عبد الله ابن المبارك إن الله بلغه ما عاملت به وما أكرمت به الشريفة العفيفة وما دعتك لها من الدعوات فإن الله قبل دعاءها وأكرمك بأن يسخر الله على صورتك ملك يحج كل عام إلى يوم القيامة. يعني هذه القصة تدل على أن عبد الله المبارك ذاك العام حج عنه ملك وكل عام يسخر الله ملك على صورة عبد الله المبارك يحج عنه ببركة هذه القصة وهذا البذل العطاء. قال العلماء فقد ينفق الإنسان المال يكون في محله الفقراء والمحتاجين والأرامل والأيتام وغيرهم من مصادر الخير الصادقة التي ما فيها التفات للخلق فيكون منافقته فيها عند الله لها مكان عظيم وينال بها الأجر العظيم أكثر مما يعمل بنفسه من كثير من الأعمال الصالحة. وهكذا وهذا كله دل على أن عبد الله بن مبارك قبل الله منه هذه الصدقة لما وقعت في محلها وعوضه الله وأجازه وأكرمه بملك يحج عنه كل عام إلى يوم القيامة أو كما جاء في هذه القصة مما ذكرها أهل التاريخ فيما مضى. بارك الله فيكم وجمعنا على خير وجعل الاجتماع مرحوم وتفرغ بعد معصوم ولا يجعل فينا شقي ولا محروم وجعلنا لكم إن شاء الله يبلغنا لكم حج بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العام وفي كل عام ويوفقنا لما يرضى الله عنا في كل حال ويشركنا لكم في الدعاء كل من وقف بعرفة وطاف بالبيت العتيق ومن سعى ومن ذهب إلى أرض مزدلفة ومن ذهب إلى منى ومن كان منها الحجاج والعمار والزوار في كل أعمالهم وجميع ما يتقربون به إلى الله في صالح الأعمال ومن زوار النبي محمد عليه الصلاة والسلام وزوار الصحابة البقيع الغرقد وزوار شهداء أحد ومسجد قباء وغيرها من المزارات. اللهم اشركنا في دعوات كل من وقف وزار ووفقنا لما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام بلغنا الأعمال فوق الأعمال برحمتك يا رحمن وصلى الله على سيدنا محمد وسلم وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Saya akan terjemahkan singkat. Syekh Abdullah bin Mubarak ini seorang pedagang. Dia setiap tahunnya keuntungannya bagi-bagi. Keuntungan setahun dalam dagangnya ia gunakan untuk haji. Tahun berikutnya dia gunakan untuk mengumpulkan para ulama orang soleh dan dia bagi-bagi. Dan tahun berikutnya dia gunakan untuk jihad. Atau dia siapkan orang dan dia berikan nafkah untuk jihadnya untuk berjihad. Itu yang dilakukannya dalam keuntungan dagangnya. Pada suatu ketika ia tiba keuntungan dagangnya untuk dia haji, maka bawa semua untuk haji. Di tengah jalan bersama teman-temannya di tengah jalan dia lihat ada hitam-hitam dari kejauhan. Maka ia datangi. Yang hitam itu dari kejauhan ternyata ia dapatkan ada seseorang perempuan yang sedang memotong-motong bangkai, mungkin unta atau lain sebagainya. Sedang memotong-motong bangkai, mengatakan ya wahai perempuan, apa yang kau lakukan ini? Ini tidak dihalalkan secara syariat. Bangkai tidak boleh haram. Beliau mengatakan, perempuan itu mengatakan, ya ini haram bagi anda. Aku ini punya orang-orang yang bersamaku, perempuan-perempuan yang tua, begitu juga anak-anakku, mereka saat ini sedang kelaparan luar biasa. Bagi orang yang terdesak, kalau tidak makan bisa mati, maka halal baginya ini bangkai. Ketika aku ini adalah seseorang syarifah dari ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Sayyidina Abdullah bin Mubarak mendengar kalimat itu dari perempuan itu tersentak hati dia, ngomong, wahai Abdullah, kau sudah haji, bukan baru sekali haji, kau sudah berkali-kali haji. Ya, tidak mungkin engkau namanya melakukan ibadat haji engkau biarkan orang ini syarik jadi syarifah dari keturunan Rasulullah SAW makan bangkai, tidak boleh. Nah, maka pada itu beliau berinisiatif untuk memberikan semua bekat uang ia bawa untuk menunaikan ibadat haji untuk syarifah itu, untuk perempuan tersebut. Maka dia mengatakan, dia lempar, mengatakan ini bagimu dan bagi orang-orang yang bersamamu yang kusebut tadi, sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu namanya perempuan berdoa.
mendoakan silaturahim barakah, maka pulang di tengah jalan pulang. Nah, jadi kenapa tidak ada biaya? Nah, di dakwah wajib untuk menunaikan ibadah haji, maka pulang ke tempatnya. Giliran teman-temannya pulang dari haji, maka kebiasaan kita menyambut orang yang datang haji. Ucapkan namanya haji mabrur, sa'yan masyhur dan lain sebagainya. Maka setiap kali ya jumpai teman-teman yang haji tadi mengatakan hajjan mabrur, sa'yan masyhur, engkau juga wahai Abdul Mubarak begitu juga hajjan mabrur, sa'yan masyhur. Terkejut dia. Aku ini tidak haji. Kenapa dia kenapa temanku ini mengatakan engkau juga? Berjumpa dengan teman yang lainnya hajjan mabrur, begitu engkau juga wahai Abdul Mubarak hajjan mabrur. Terkejut dia. Berapa teman, setiap teman yang ia jumpai mereka dia memberikan namanya doa bagi mereka dengan kalimat itu, mereka pun mengatakan engkau juga. Maka dia bertanya, wahai teman-temanku, aku tahun ini tidak melaksanakan ibadah haji. Mereka mengatakan enggak. Aku lihat engkau di Arafah, ada yang mengatakan lihat di Mina, ada yang mengatakan di Jumrah, ada yang mengatakan lihat di Mekah, ada yang mengatakan lihat di Madinah. Maka kaget Abdullah bin Barak. Maka di malam hari dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa heran, terkejut dengan kejadian yang ada. Maka dia mendapatkan mendengarkan sebuah suara mengatakan, ya Abdullah, itu bekal yang kau berikan kepada Syarifah itu, dan dia berdoa dan doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan bekal yang kau berikan kepadanya itu, Allah jadikan sosok malaikat yang setiap tahunnya sampai hari kiamat menghajikan atas namamu. Ada malaikat yang namanya berbentuk seperti Sayyidina Abdullah bin Mubarak yang menghajikan beliau sampai hari kiamat, karena sebab perbuatan yang dilakukan olehnya tersebut terhadap itu perempuan. Artinya ketika sedekah kita berada pada tempatnya, maka dia akan menjadi suatu kebaikan yang amat sangat luar biasa. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan bagi kita dalam pertemuan kita di hari ini. Allah mudahkan langkah kita untuk menunaikan ibadah haji. Dan tadi beliau berdoa begitu juga diakhiri dengan Fatihah, mudah-mudahan diterima oleh Allah untuk setiap kita. Mungkin kalau ada yang antum mau tanyakan, fadhal. Kalau enggak kita minta beliau doa. الاشراق جماعه ضحى قال الضحى الحين نصلي الضحى ركعتين من صلاه الضحى 360 صدقه على كل سلام من احد صدقه الاجر 360 صدقه. الاشراق يندرج في الضحى ركعتين من صلاه الضحى، وسنه الاشراق سنه الاستخاره قبل الحاجه كلها تدخل في ركعتين من صلاه الضحى. الضحى يدخل وقته قبل بعد طلوع الشمس ب 16 دقيقه، والان قد عبر 16 دقيقه. Beliau mengatakan kalau memang ada namanya pertanyaan, kita insyaallah salat duha berjamaah, dan salat namanya isyraq itu bisa masuk ke dalam salat duha. Dia mengatakan bisa diniatkan, saya niat salat duha, niat salat isyraq, niat salat taubat, niat salat hajat, masuk semua. Dan Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, barang siapa melaksanakan salat duha walaupun 20 rakaat, walaupun 2 rakaat, maka sama ia telah melaksanakan namanya sedekah 360 sedekah. Karena setiap sendi yang ada dalam tubuh kita ini diminta oleh Rasulullah untuk kita sedekahkan, dan dalam tubuh kita ada 360 sendi. Bismillah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم Minna wa minkum. Saya minta maaf sekali lagi kalau ada yang kurang dalam